नमस्कार मैं संतोष कुमार साहू आपण मानक आ गोटे नूतन वीडियो को स्वागत जनाऊँगी। आज मु बर्तमान खंडपड़ागढ़ भुटुभुटी को जीवा रास्तार बर्तमान अच्छी जो कि देखो एठारे एनएसी ड्रेनेज पानी सब आसूची ड्रेन माध्यम यही रास्ताटी आमर मणिकांड साई पूर्वर तथा जगन्नाथंकर माउसीमा मंदिर साइड्रु आसी रास्ताटी खंडपड़ा जगार जेते अयला पानी सबू खली ठुंगा वगैरह देखंतु यही नाल माध्यम आसूची एवं यही छोट कलभटी दे यही बाटे जाउची पानी। किंतु दुखर कथा आपण माने देखंतु एथि जोगु गोटे चाष जमी किभली नष्ट होची तथा मालिक किभली तार असुविधार सम्मुखीन होती वीडियो माध्यम आपको देखा देखूँ यही बाटे पानी आसुची अथच आउटलेट्र सुविधा ना एनएसी आउटलेट्र सुविधा नथिया फल खंडपड़ा एनएसी जाकर जेतक मैला दुर्गंध सबू पानी जाबत यही बिल भितर पशुची ये बिल भितर पशिया द्वारा ये बिलटीर अधा बिल नष्ट हो जाफल चिंतार ये बिलर मालिक आपण मैंने निजे देखंतु जेते खली ठुंगा सबू ये भितर आसी भासुची यही पर्यंत ड्रेन करा जाइछि एवं आगु को मध्य ड्रेन करा जाइछि किंतु मझिरे ड्रेन नहीं जा फल एनएसी जाकर सबुतक अलिया पानी यही चाष जमी रे पशुची मु आपको आउडी चित्र देखाउछि आपण मैंने देखंतु यही सबू पानी आसिया द्वारा जमीटी किभली नष्ट हबाकू बसीची एवं चिंतार मध्य चाषी देखंतु केते खली ठुंगा कौन सी बजार एतिकी भर्ती हो न जहाँकि चाष जमी को माड़ी आसुची ये मुख्य रास्तार यहीपटे ड्रेन टी आसी देखो ये गोटे जंगल प्राय सृष्टि कर डस्टबिन होगला कहले चलो देखो केते खली ठुंगा ये बिल भितर पड़ी। प्रथम कर्तव्य रहा ये ड्रेन टी संपूर्ण संजोग करवा यहाँ कुसुमी नदी में जाकि संजोग होती किंतु ये मझिरे ड्रेन टी न हो पारिया द्वारा ये गोटे परिवार जहाँकि संपूर्ण क्षति सहउछंती जार फलस्वरूप देखो अधा जमी संपूर्ण बर्तमान मैला पानी एवं खली ठुंगारे भर्ती एथिने बारंबार एनएसी ऑफिस रे ये जगह मालिक तरफरु एप्लिकेशन दिखाई एवं कार्यनिर्वाही अधिकारी तथा चेयरमैन प्रतिनिधि दृष्टि आकर्षण करा जाइछि किंतु एथिप्रति आदौ कौन कार्यानुष्ठान निया जाउना। एठी गोटे प्रश्न उठुछि जदि आपणकर आउटलेट्र सुविधा नाही ताले एनएसी रो एठी प्रथम कर्तव्य कौन रहुछि आपण माने निजे मतामत देबे। ई वीडियो माध्यम रे एनएसी रो पानी जोगु गोटे परिवार क्षति सहब यहाँ कौ संविधान नियम आपण मैंने ये वीडियो देखिकी जानीपे केते असुविधार सम्मुखीन होई चाषी परिवार बा जमीर मालिक किभली चिंतार थे। प्रति वर्ष यही अधा जमी नष्ट हवा देखा मिलूँ। देखो चारिआडे खाली खली ठुंगा एवं भर्ती एथि किसी प्रतिज्ञा ना चलते आपण नाटा मो ना बीरेंस कुमार नायक कौन कहे बर्तमान ये जो चाष जमी आपणकर आया जमी चाष कले आसिकी 20-25 वर्ष है आया एमती प्रति वर्ष आया हूँ खली ठुंगा जित जाक खंडपड़ा सहर आसिकी पशि जाऊँगी एनएसी ऑफिस प्रति वर्ष 2-3 थर जाकि आप्लिकेशन लिखिकी देली हाँ करदे कर दिनक आसुना देखी देखु केमी आम बिल पड़ी ये कौन आम चाष कर बंची पार ये द्वारा बहुत क्षति होती क्षति हो लोक भी कम करने को मंगुना मु भी निजे खराब लगुच आगे एत बाछी बाछिका आमती एनएसी प्रति वर्ष आस चेक कर कड़े एमती केते वर्ष है सब मैला जमा हो बिल में आया आमर किसी ना 5-7 वर्ष है आदौ कर्णपात करना कौन चाहते आप आम चाहूँ एनएसी ये कले बसिले हम अनुसरण कले हम आ पिला छुआ नहीं आम एनएसी बसबू आम थरे नुह 5 मास थर जा आपत्ति कलुँ आसी न कर आम कौन करूँ
ଶେଷକୁ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ଆଶ୍ରୟ କରିବୁ। କେତେ ଆମେ ଏଠି ଖଟି ଖଟିକା ଆମର ଲୋକସାନ ହେଉଛି। ଆମେ ଖଟି ଖଟି ଯାଇକି କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। ଥରେ ନୁହଁ 5-5 ଥର ଯାଇକି ଆପତ୍ତି କଲୁ। ଏଥିନେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କାର୍ତ୍ତିକ ମହାନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜମିଟି ଅଛି ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଏନ୍ଏସିର ମଇଳା ପାଣି ପଶିକି ଖଲିଠୁଙ୍ଗା ଭାସି ତାଙ୍କର ଅଧା ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଗହିର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ତଥାପି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଆଉ ତ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି ଜାଣି ଶୁଣି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଟିରେ କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁତିକ ଧାନ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼ିର ଧାନ ଦେବ କିଏ? ଦେବେନି, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିନେଇ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମି ମାଲିକ ତଥା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ। ପଇସା ସାଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ବି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଟାକର ପାଣି ଏଇପଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ ଯାହା କର, ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋଟେ ଆକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଫିଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏଠି 20-30 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିନେଇ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ? ବହୁତ ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ମିଳେ? କରିବା କହିକିରି ଏତିକିରେ ରୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବି କାମ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିଛି ପଇସା ଏଠିକି ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ସେଠି ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସ୍ଲାବ୍ କ'ଣ ପକେଇବେ? ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ଆମର କହୁଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ପବ୍ଲିକଠୁ ଶୁଣୁଛୁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇବେ। ଏପଟେ ଆମ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଜମି ପୋତି ହଉ, ସେପଟେ ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏନ୍ଏସି ଯାକର ପାଣି ମଇଳା ପାଣି ସବୁ ଏପଟେ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ବାଟର ଦୂରତା ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଏତକ ଜମି କରିଦେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତା, ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର? ସ୍ଥାୟୀ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଯାଇକି ଯଦି ଅନଶନ କରିବା ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜଣାଇବା, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଇଭଳି ଜମିଟି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ବେଶୀ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦର ବି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଧାନର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଧାନ କ'ଣ ହେବ? ତ ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ବିଲ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଚାଷୀ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶ ହେବାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।